daigani mo tungod sa imong mga maano. Ikaw ang kaayuhan, ikaw ang kalugan, ikaw ang katubagan, walay butang nga malisod kanimo. Sa kabuntagon, presensya mo akong ulahon, ang pulong mo ang akong kaligon. Sulod ni kasing-kasing ko, mga pagkain kanimo, tungod sa imong pagkamaayo. Ikaw ang kaayuhan, ikaw ang kadaugan, ikaw ang katubagan, walay butang nga malisod kanimo. Why imposible, why imposible, why imposible, basta why imposible, why imposible. Why
buhat kita makatao, aron kita mamaluwas, si Jesus na makaluwas. Yes, Lord. Walay hinungdanan ka ng kahimuan, kung dili ka musali sa kahitasan, kawang lang ang kanan. Tuuhi lang sa ligi ang gamhanan, tuuhi lang sa ligi ang gamhanan, nga nagunat o kalibutan, siya ang Diyos na balaan. Singit ato siyang gaygon, imayaw, tuban sa pasayaw, palakpak ang imong kamot. Singit ato sa langit, singgit ngadto sa langit, hugyaw sa walay kaulaw, lukso kauban ni Kristo. Singgit ug awiti ang atong hari, singgit awiti ang hari, masakit nga siya mo sulti mismo sa kinabuhi mo. Isingin ato ang langit, isingin ato ang langit. Sige na to siyang kayon, ato siyang kayon, imayaw, uban sa pagsayaw, palakpak sa imong kamot. Sige ngadto sa langit, hugyaw sa walay kaulaw, lukso kauban ni Kristo. Singgit awiti ang hari, pasagi nga siya mo sulti mismo sa kinabuhi mo. Isingin ang tuwas langit, isingin ang tuwas langit, daga ang tuwas langit, awiti ang tuwas langit, simbahan tuwas langit. Hallelujah! Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Yes, Lord God. Amo kang ginaawitan, O Dios. Amo kang ginapasitunggan, Lord God. Kaya wala gayoy higayon, Lord, nga imong gibiyaan, O Dios. Wala higayon, Lord God, nga imong gitalikdan, Ginoo. Bisan pa man sa mga kasalanan, Lord God. Aniya ka gayon. Sa guba mo, kala ko, Jesus, bisan pa sa mga kapakyasan, di ko maghihapon kung di mo. Ikaw ang Diyos na
Yes, Lord, nalay kung kagayon, itatnaang karon sa kabuntagon. Amo gayon naging pataas ang among mga tingog, mga pagdaig nga kanimo kay tapos man nga ipataas ang imong pangalan, tapos man nga pasidunggan ikaw diri sa among mga kinabuhi, Ginoo. Lord, nagapasalamat kami nga nakanimo sa imong mga kahibulungan ng mga buhat diri sa mga kinabuhi. Nagapasalamat kami sa mga panalangin, dagko o gagmay ug ang tanan ng mga panalangin. Ako amoa ikaw na ginapasalamatan tungod kay ikaw manggayad ang tinubdan ni ining tanan, Ginoo. Salamat bisan na sa mga pagsulay, mga problema nga nasinati sa imong mga katawhan tungod kay Ginoo kining tanan nasayod kami nga kining imong gitugot, Ginoo, aron kami mahimong malahutayon, mulig-on among pagtuo ug pagsalig kana kanimo, Ginoo. Lord, pasaylo kami sa tanan namong mga kalapasan nga nahimo diha kanimo, Ginoo. Sa buhat sa nahuna, sa pinulungan, sa tinan-awan, sa tanan namong mga binuhatan nga dili makapahimaya nga na kanimo pasaylo kami ug padayon ikaw na magapanday sa among kinabuhi kasing-kasing una-una ug magahimo gayud nini nga hingpit diha sa imong atubangan aron sa ingon ni ana ikaw, Ginoo, kapasidunggan namo nining kinabuhi, Ginoo, samtang kami nagalawig sa pag-alagad kana kanimo. Nagaampo ako kanimo ni taknaas sa kabuntagon na padayon ikaw, Ginoo, na ministeryo sa kinabuhi nining imong mga katawhan pinaagi sa paglik-on sa ilang pagtuo pagsalig kana kanimo nga dili gayud sila, Ginoo, matumba o mapukan sa diha nga moabot kanila ang nagkanalain na mga unos sa kinabuhi, Ginoo. Nagaampo ako, Ginoo, nga ikaw dasig sa tanan nga nagamaluyahon sa tanan, Ginoo, nga daw kalayo kanimo ako mapag-ampo nga sila mahinumdom nga kanimo ug magaduol sila kanimo, Ginoo, pinagi sa imuhang grasya o kaluoy, Ginoo, diha sa ilahang mga kinabuhi. Nagaampo ako, Ginoo, bisan na sa tanan nga adunay mga balatian karon, mga minahal namo sa kinabuhi, mga kaigsuonan, kahigalaan, mga tao nga naa sa ospital nga nagaantos ug nagapaalin sa mga balatian, anaa man sa balay nga nagapaalin usab silang balatian tungod kay walay kapasidad na ikapahospital. Ako mapag-ampo na ikaw magapakita sa imong kaluoy niining mga tao nga adunay mga balatian, Ginoo, pinaagi sa pag-ayo kanila. In Jesus name I declare and speak healing nga na kanila, Ginoo. Padayon usab kaw magahatag o langit no nakaalam sa tanan nimong mga alagad karon, mga magwawali, mga pastor na imong gipadala sa nagkalaing kasimbahanan nga unta sila, Ginoo, makakaplag og kahibalo, kaalam, Ginoo, aron mahibaluan nila kung unsa gyud ang imong buot ipawali o ipamulong ngadto kanila, Ginoo, aron sa paglig-on sa imong mga katawhan, Ginoo. Ikaw, Ginoo, magahimong maisugon sa tanan ng mga misyonero karon nga mopadayon sa pagmantala sa maayong balita ngadto na sa tanan ng mga kaliwatan ug ngadto na sa naglaing dapit ining kalibutan, Ginoo. Na sila, Ginoo, makadungog gayud sa ebanghelyo, Ginoo, may tungod sa imong pagkatao, pagkamatay ug sa imong pagkabanhag. Padayon usab ikaw na magalihok nining nasod, nga unta kini nga nasod, Ginoo, nga ang mga tao, Ginoo, mahimong mahinulsulon diha sa ilang mga sala muduol nga na kanimo ilabi na sa mga tag-as na opisyales sa gobyerno nga sila, Ginoo, mubati gayud kahadlok nga kanimo mamuhat para sa ikaayo nining nasod, Ginoo. Nga unta kini nga nasod, Ginoo, ikaw ang magahari, Ginoo, ikaw gyud ang maila, Ginoo, nga Dios nining nasod, Ginoo. Sumala sa giingon, Ginoo, nga ang Pilipinas mao'y nag-inusara nga Kristohanong nasod sa Southeast Asia, Ginoo. I pray nga ikaw usab, Ginoo, intervene niini nga community, Ginoo, kabayan relocation, mga kasigbit nga dapit pinaagi sa pagtayog sa mga kinabuhi sa mga lumulupyo, Ginoo, ni napita nga unta diha silang mga kinabuhi, diha silang kasing-kasing, Ginoo, mubati gayud sila og kahadlok katalaw nga na kanimo og mubati silang panginahanglanon kanimo og ilhon kanila ingon nga ilahang Ginoo og maluluwas diha sa ilahang kinabuhi. Sa among padayon karon, ikaw maga-empower kanamo sa imong balaang espiritu, ayaw itugot, Ginoo, nga ang kaaway magatugaw sa among unahuna, Ginoo, o sa amo ang mga kinabuhi. Hinoon, tubuti nga ang among unahuna sama sa among lawas nga ani adinhian ining balay ni mga lampuanan ay ikaw gyud ang mahimaya o papasitunggan. O ang ginasali kinatugyan kanimo ang tanan, in Jesus name I pray. Amen. Amen. Palihog ko, mangikot ang tanan. At kita sa to ang offering na igsuon, no? Atong ibalik ang panalangin nga gihatag sa tong buhing Dios nga adunay kalipay sa tong kasing-kasing. Muhatag sa
ta, Ginoong Dios, nagapasalamat kami. Niining salapi nga gibalik sa imong katawhan diha kanimo ingon nga pasidungog nga kanimo tungod sa imuha gyud na pag-bless sa imong mga katawhan, pag-bless sa ilahang source sa ilang panginabuhi, negosyo, trabaho, tanan ng mga gihaguan sa kinabuhi. Panalangini kining imong mga katawhan, ang ilang tanan na mga paghagog paningkamot sa ilang kinabuhi, dili gayud mahimong tawang ang tanan. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan, in Jesus name I pray. Amen. Maayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo ning takna sa kabuntagon na kita makadungog sa pulong sa Ginoo. Og Happy Father's Day sa tanan. Naka-plano na ba mo unsa inyong himuon karong adlaw? Ingon nga pag sa ulog sa adlaw sa mga amahan. Ha? Wala pa. Dili kita magalangan diretso ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo makita sa libro sa Salmo kapitulo 103 bersikulo 13. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, sama nga maluluyon ang usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak, maluluyon usab ang Ginoo kaniya nga nagpasidungog kaniya. Ephesians chapter 6 verse 4 nag-ingon, mga ginikanan amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong, magaampo ta Ginoong Dios, salamat sa imong pulong nga nabasa. Panalangini kini Ginoo masabtan sa matag usa kanamo. Nga kini Ginoo makakaplag gayud kami pagtulunan ini. Yatag usab gani kanako ang langit na nakaalam aron may kahibalo ko sa pagsaysay ning imong pulong. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Sa dagat, kung adunay kusog nga bagyo o mga balod, ang barko mangita sila og lighthouse o parula, no? Aron sila dili mabangga sa dagko na mga bato. Bisan kusog ang hangin og mga balod, ang lighthouse nagpabilin, nagtindog og naghatag og kahayag. Ingon niya na ang kalibutan karon, puno sa sala, tentasyon og kagubot. Apan ang usa ka Diosnon nga amahan sama sa lighthouse sa iyang pamilya. Dili man siya perpekto, apan pinaagi sa paggiya kaniya sa Dios, siya mahimong kahayag ug giya sa iyang asawa o sa iyahang mga anak. Father's Day is not a celebration. It's not just a celebration, but it is a reflection. Usa kapag pamalandong ang usa ka Father's Day. Daghan na mga amahan karon tingali gikapoy, tired, or maybe pressured, nabugatan diya sa ilahang pagkaamahan. Absent emotionally. Meaning wala gapadayag sa ilahang gibati. Apan dunay problema sila emotionally. Or they're trying their best but feeling not enough. Daghan na mga amahan gihimo na ang tanan pero feeling gyapon niya nga kulang gyapon. But God's word gives us a picture. A picture not of a perfect father who stayed. Or not a perfect father, but a godly father shaped by the heavenly Father. Pamalandong ang usa ka anak, mingon siya, wala ko makasabot nga ang Dios mahigugmaon. Hangtod nga nakita nako ang akong amahan nga nagpabilin bisan siya napakyas. Earthly fatherhood shapes spiritual understanding. Timan nato na siya. May nabasa ko sa Facebook kaganinang buntag. Matod pa sa status, no? Ingon niya dito being a father is not easy. Unsa daw? Being a father is not easy. It takes love, sacrifice, and commitment to become a daddy. So, unsa ba ang kalainan sa usa ka
gitawag na amahan o sa usa ka papa. Basig mingon mo nga, unsay kalainan gid ay sa father o sa daddy or dad or papa sa Bisaya pa. Amahan sa Bisaya o ang dad kay papa sa Bisaya. Sayon ra mahimong amahan, pero dili sayon mahimong papa. Ang amahan, pwede man gud na siya nga amahan ka pero wala ka nagpakapapa. Ang papa, amahan siya nga nagpakapapa. Manay pasabot sa dad or papa. Amahan siya nga dili lang siya amahan kung dili nagpakapapa siya. Kay kumingon sa nga amahan naman na siya. Unsang siyang klase nga amahan? Nagpakapapa ba siya nga amahan? O nagpakabana ba siya nga amahan? O amahan lang siya? Kay naa siya anak, naa siya pamilya, pero irresponsable siya. Anyway, nga itong mensahe, karon na buntag, itawag kini a godly father in a broken world. Daghan na mga amahan, tungod kay naa sila sa broken world, broken pod ang ilahang pagkaamahan. Bantayan nato na siya. Now, una, ingon Padre, a father is called to reflect God's compassion. Ang usa kaamahan, dapat ipakita niya ang kaluoy sa Ginoo. Pinagi sa iyang pagkaamahan. Psalms 103 verse 13 sa atong gibasa ganina. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion. Ano dapat magpakita ka kaluoy sa imong mga anak? Tungod kay gikaluy-an usab ka sa imong amahan nga mao ang Ginoo. May kaluoy siya kanimo. So kita usab ng mga father angay magpakita sa kaluoy. God defines fatherhood by compassion. Giun sa paghulagway ang amahan. Giun sa paghulagway. Gihulagway kini pinaagi sa iyahang pagka-maluluyon. Kunang mo na akong gingon ganina, amahan nga nagpakapapa. Maluluyon siya, mubati siya og kaluoy. Not by power, not by authority, but by compassion. Daghan na mga amahan, gigamit nila ang ilang power as a father. Gigamit nila ang ilahang otoridad as a father. Pero wala na sila'y kaluoy. Ingon nga usa kaamahan. Ang usa kaamahan, dapat siyang maluoy. Mupakita sa iyang kaluoy. Meaning ani, kung makasala ang imong anak, sama nga kita nakasala diya sa Ginoo unsay gihimo sa Ginoo sa tuwa. Gikaluy-an kita niya. Wala gigamit sa Ginoo ang iyang power sa diha nga nakasala ta nga gipatay ta niya para ma-impyerno ta diretso. Daghan pa gani kahigayunan nga supposed to be mamatay na unta ka pero wala lang ka gipatay, wala lang ka namatay kay naapay plano ang Ginoo sa imo. Mo ni pasabot sa compassion. Naluoy ang Ginoo sa imo nga dapat mamatay ra unta ka kay grabe nimo kadautan. Pero gikaluy-an ka sa Ginoo kay naa say plano sa imo, gihigugma ka niya. O gusto niya nga mahilangit ka o na ka mamatay. Kita po na mga father, tungod kay ato mang panulundon ang Ginoo, ingon nga amahan nato, magpakita ko ta og kaluoy. Dili kay, amahan ko, ako dapat masunod. Magpakita kasi magkaluoy. Dili magid perfect atong mga anak, no? Makasala man gid sila, masipyat man gid sila. Pero dili bot pasabot na imo na lang gamitan og power and authority tungod kay amahan ka. Ipakita ang compassion kay gikaluy-an ka sa Ginoo. Ingon letter B, compassion means presence plus understanding. Unsa daw ang compassion? Ang compassion nagpasabot ana nga naa ka. Og naa kay gibati sa ilahang kahimtang. But pasabot, for example, minyo na imong mga anak, na nasa likaw galingong pamilya, and then, nasa like problema nga, dako kayo, nasa nati. As a father, mubisita ka sa ila. That means, mo na pasabot sa presence. Dili mo pasabot na, dili, dapat buhaton nimo nga. For example, imong anak kay, nagka-problema sa ilang marriage life nila, nanawag sa imo nga, pa, ma, kanang nag-away may, unsa na ako imon? Dili maayo nga moingon ka nga muna kay kinang nga dili siya gyud. Bahala na mo sa inyong kinabuhi, minyo na mo. Dili na. Pag naay problema, ingon nga sa ka-father, magsilbi siyang counselor.
sa ilahang marriage life nila. Naa naman na. Di na nimo ukayon patong mga nangaging panahon kung naunsa sila nganong na sila nag-uban kanon sila nag-minyo ay naa na ilabi nagnana kay apo. So muadto ka mo bisita kay ni-report man sa imo nga pa na ako'y problema pa. Siguro naghilak sa imo sa telepono. Isip ko sa ka father, mulakaw ka bisitahon nimo, tan-awon nimo ang sitwasyon. Dili aron kay bulagon sila, kun dili aron ipakita nga naa imong presensya para mugaan ang ilang debate. Diba, nigaan ang debate sa both side niya. Dili kay magsugnod kakalayo nga isampok na noon nimo silang duha. Kun dili naka dito og sabton ang ilahang debate. Namay problema inani. Sao man nato ni inani. Ayaw pag ato dito kay bulagon kun dili i-reconcile para magkasinabot sila ug pasig-uli ang ilahang kalinaw. No, kay magtiayon man. A father doesn't only see behavior, but he sees heart. Kung saan ang amahan daw? Dili lang niya tan-awon ang kinaiya sa iyang anak, batan-awon niya ang kasing-kasing sa iyang anak. Adunay usa ka illustration. May usa ka bata nga grabe kakiat. Tungod sa iyang kakiat na disgrasya ang bintana sa silingan. Siguro, sige, labig-labig ba ito? Unya, na aksidente, na igo ang bintana, silingan nga sliding window, and nabuak. So, ang mao nga bata, nagdahom siya nga silutan siya siyang papa. Bunalan, latuson, disiplinahon. Pero sa diha nga, niabot yung papa, instead nga latuson siya, gingnan siya siyang papa niya. Let's fix it together. Buot pa sabot, gingnan niya yung papa, gingnan niya yung anak niya nga, atong trabahoon, atong pandayon, ang mao nga, naguba nga window. Palitan na to bako. So instead na imo siyang silutan, kasabaan og maayo, bunalan, isud og sako, di ba sa unang panahon? Isud sako, pasuhan, ihikot sa punuan sa mangga nga daghang hamigas. No. Pero usahay kana siya murag mosamot ka rebellious ang imong anak. Pero kung imuha siyang pasabton na siya nakasala, at kay nakasala ka, tabangi ko nga i-fix nato ning duha. Ayaw ra pud nga ako ra i-fix, ikaw may kabuak ani. Ano lang nimo. So that changed the boy more than punishment ever could. Nausab ang panglantaw sa mao nga anak nga lalaki may tungod sa kining sala ngayang nahimo. Na dili di ay tanang panahon kinahanglan nga siya latuson. Apan i-approach siya pinaagi sa usak ka solusyon nga ayuko ninyong duha. Now, ang challenge sa tuwa diri ang mga amahan, be slow to anger. Ayaw dayon kadali kasuko. No? Nga masuko ka nga kanang murag tibok adlaw silutan nimong anak nimo siguro kung makalitan ka bunalan nimo siya. Pero dili siya mo prolong bitaw nga ang imong kasuko siya hantod na mahapon maugmaan. No? Be quick to understand. Kung nabunalan nimo siya, ayaw na uspi bunal. Kanang understand the situation. Ngayon nakasala siya. No? Enough na siguro itong nakusian nimo siya or nabunalan nimo siya kaisa, kaduha. And then, ayaw tuguti nga magluom siya sa imo nga hantod magabian na lang madaigid ka mutingog siya kay nakasala siya. Di na gina siya maayo. Ano man, ang bata po, magdumot na nuna siya kay di man mo siya tinggan po. Napatagdan nimo siya nasuko siya. So, imo ra siyang kung bunalan siya mabitaw nga imo siyang amiguhon og balik, no? Amiguhon, pasabot sa iya nga ang nabunalan siya. Okay, siguro batlungon kayo, grabe, pila na ka napagaw na lang ka og sinyagit, di ka paminaw antod nga nakasala, nabunalan nimo siya. Isulti na lang nimo, nabunalan nimo siya kay grabe ka kiat. Inana man Samuel og sinitan. Mamunal man gyud pud ko. Na? Pero kanang among mga anak namo, dili na sila man mabunalan, taud-taud ana, maulian ra na kay amo man ang duulon. Na? So, para lang kanang di siya magdumot. Be intentional in mercy. Dapat tuyuon gyud nimo nga magpakita kag kaluoy sa iya ha. Ayo nga suko gyud nga di na makapasaylo sa iya tibok adlaw kay sugod siya sala nga nahimo. Ikaduha, father is a spiritual builder of his home.
Unsa ang amahan? Ang amahan usa ka spiritual builder diya siyang panimalay, nga siya ang nagapalig-on sa espirituhanong bahin diya sa iyang pamilya. Bot pasabot, fatherhood, fatherhood is not passive. It is active building. Ang amahan, wala lang siya gatanaw or wala nagapakialam. Apan ang amahan aktibo nga nagabuild sa iyang panimalay. Nawat, nadili lang siya galantaw sa sitwasyon siya ang balay ba? Na okay lang siya, for example, kay spiritual man eh. Building spiritual nga, kundi siya musimba, okay ra po sa amahan. Na, o sige, bahala ka, dako naman ka. Dili ingon ni ana. And kung dili siya mo himo ani, okay ra pud sa iyang sa imuha nga amahan. Spiritual life. Ayaw mo pagsugot ng mga amahan na umingon yung anak siya nga, di sa kumusimba ron pa. Ya di na pud ka mo, ingon ra pud ka, okay ra pud. Sige, asa man ka? Mag-computer ako. Sige, computer ka kay para dungon man kadto simbahan gyapon. Na ayo sugot ana. Ha? Mag-cellphone ra man, cellphone dili ako balay pa, mag-cellphone. Mag-unsa man ka diri? Magdula ako cellphone. Sige, cellphone. Di mo gyapon man kag simbahan, cellphone mo gyapon ka. Ayaw. No? Kung di gid na madala nga, di gid mag-cellphone kay baby pa, gamay pa kaayo. Adalha lang simbahan bala mag-cellphone. No? Pre ana kung minaw. Sige cellphone. Yung ibili na ako na sa balay. Sig mangita pod. Now, what are fathers building? Unsa man ang ginatukod sa amahan? Identity. Pagkatao sa imong anak. Kaya kung di mo na dalahon sa simbahan, di mo na tudluan, may tungod sa mga espirituhanong bahin diya sa lang kinabuhi, ang kalibutan mo paila anak. Ano man, pag maintag identity, kinsa man ang bataa? Kanang bataa, grabe na kabuutan. Masugo gid sa ginikanan, di gid mo yaw-yaw, nya kana active yung simbahan. Identity ang tawag anak. Pero kung imong anak ay wala nimo natudluan sa espirituhanong bahin sa iyang kinabuhi, kinsa man bata? Ako anak, grabe na bata, kawatan. Kaya sungkot ka na. Madunggan nimo nga anak ni kuan tarpulano kay kawatan. Identity tawag anak, na identify ang imong anak nga kawatan. Sungkot ka na. No? So unsa ang ginabuild sa imong espirituhanong bahin sa imong pamilya? Identity nila. Na mailhan sila nga sila mga Diyos nun, mga respetado nga mga bata, nga ginarespeto ang ginikanan, ginarespeto ang laing mga tao, nga matinud-ano ng alagad sa Ginoo, mga nagtarong og eskwela, nga grabe ka matinud-anon sa pag-eskwela. Pero kung ikaw kay amahan ka nga konsentidor, nga bisan imong anak kay di na mo eskwela, okay ra. Sige na. Di ka mo eskwela, dili pa kay lagot mang maestra pa, hindi ka balo matudlo. Ingon pa papa, ikaw, undang na lang, sunod na lang eskwela. Kung ikaw na yung matudlo. Mga na pagkahuman tudluan sa kalibutan. Di naman mo eskwela, kuyok sa barkada, buang ng kinabuhi, pangilhan na yung anak ni mo nga, kisa man itong bataan ito, nga, nanumbag, anak to ni Kwan. Panganlan ka, anak na ito ni mo nanumbag dito. Ayaw sugot anak kay mao na identity niya. So depende na nato ang mga ginikanan. What else? Values, pamatasan, okay na iya. Sugot ka imong anak nimo ay batasan. Bisan pagrespeto sa imo, di nakabalo mo respeto. Naay mga anak na mangulatag amahan. Makapasakit og gusto kita ng mga amahan o sa mga inahan. Mas sakit sa atong part kung ang atong anak ay sultihan ta og di maayo. Ano man? Salaon po na nato kung masultian ta tungod kay wala man nato sila tudluig maayog pamatasan. Maayog kinaiya. Natoy nadungog nakita nako gyapon sa Facebook. Gipost po to siya. Nag-away ang anak og ang iyang mama. Grabe og mga below the belt na mga words na about na sa pagpangapit sa iyang mama. Ginbatikos siya maayo niya. Iya kong anak gibatikos pud niya. Tanan na lang. Nya, nag-video-video, nganong po siguro to siya, kay gusto siguro to siyang ma-viral po siguro. No? Wala matudluan o maayong pamatasan. Ano importante, nga atong mga anak na to matudluan sila maayong pamatasan kinaiya, o kita mismo ang ginikanan magpakita ana og mutudlo ngadto kanila. Faith Foundation, ang ilang pagtuo mo lig-on. Nga kung moabot ang panahon na mubiya ka sa kalibutan, matigok ka, sila nagpabilin og mupadayon nga mag-alagad sa Ginoo, dili kay kamatay nimo, mamatay ko nilang pagtuo sa Ginoo.
Mas maayo to nga na-build ilang faith diya sa Ginoo kay buhanon niya og matigok ka, padayon sila mga lagad sa Ginoo. Kay basin unya og kung mamatay sila o mamatay ka, unya sila nibalik na sa kalibutan. Kaya nga naman, pasag pinasagdahan raman nimo. Wa man gid mo mapalig-on ang ilang faith diya sa Ginoo. What else? Emotional security. Karon na mga panahon na, ang mga bata karon, grabe ka, vulnerable. Mayaw-yawan lang kay maghikog na. Tanaw ka ng mga balita, bitaw? Gikasaban lang sa ginikanan o sa amahan sa inahan. Pagkaugma, wala ka uli, inamatay na kay naghikog. Okay? Dili gusto pa kasaba. Emotional, kanang nadala sila sa ilang emotional nga bahin sa ilang kinabuhi nila. Kinahanglan, aduna sila seguridad, diya silang emosyon. Na sa una, mga bata, sa unang panahon, isod ni mong sako, isabit anang mangga paasuhan. Di man mang pakamatay. Pero kung tanaw ka sa mga Facebook, mga balita, ikasabaan lang, nagpakamatay na. Yan naman. Wa natarong og manage ang ilang emosyon nila. Dapat, imuha gyud natabangan sila na adunay seguridad ang ilang emosyon. Timan ikini. A house built without foundation may look good. Sa daw? Ang balay daw nga gitukod nga walay pundasyon, pwede daw nga nindot siyang tan-awon. Kita mo anang mga balay anang sa mga housing. Na mga housing ba? Ikumpara ni man ang balay anang housing o kanang ikaw gid mo nagbanga ka na yuta. Ang uban man gud ana hinimo na daan. Kanang pader ba gihimo na daan. Nya pagkaon ipatindog na lang na para mahimong usa ka kwadrado ang ilang balay. Nya atupan na. Ang uban po sa una nga balay, labi na kung kahoy. Kahoy imong haligi. Abot katesting ba mo ani? Kahoy ang materialis imong balay, ang haligi kahoy. Unsa himuon? Magkuha lang sa bato, ipatong ng haligi sa ilahang himuong balay. Unsay purpose? Para dili anayon o dili malata sa tubig. Kay kung ilubong na sa yuta, malata man na sa tubig. Anayon man na. So ipatong na sa mga bato. Nindot man sa tanawon. Pero na mga balay ana, ngayon ana, pag abot sa bagyo, ibalhin og laing lugar. Kaya nga naman, wala man gilubong sa yuta. Kay gilikayan ang anay o ang tubig. Pero wa gyud maghunahuna nga dunay bagyo. Nga inig, kusog sa bagyo, pag ikaw sa balay, asahon ni mong balay, balhin sa pangpang. Okay, bali, kulob. No? It looks good, pero the problem is, when the storms come, it collapses. So, kung ang ilahang kinabuhi nila, wala ni mo na build diya silang faith nila diya sa Ginoo. Kung sa may tabo, pag abot sa mga pagsulay, malukat, matumba. Kung ang imong anak nimo kay dili inana ka strong ilang faith sa Ginoo, wala gid sila na build spiritually mo na kung gingon. Makasab-an lang nimo. Magunahuna anak pakamatay. Ha? Mo na nga tudloi gid taon imong mga anak. Biblical example. Ingon Padre Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. Kung sa ingon ni Joshua, kay alang kanako sa akong pamilya, mag-alagad sa Ginoo. Joshua did not force Israel, but he declared leadership in his home. Ano man? Mustaon niya pagkahibalo sa pagdumala sa nasod sa Israel, kung siya mismo di kabalo mo dumala siyang panimalay. Kung di ka kabalo mo dumala sa imong panimalay, ayaw na pag-expect na kaya nimo i-lead ang Israel or ang nation or ang organization. Di mo na kaya i-lead because wag kay ka-lead sa imong pamilya. Kung pastor ka, unsaon nimo pag-lead sa ministry, pagpangulo sa ministry, nga kini siya maatiman nimo nga wag ani ka-lead sa imong panimalay. Mga daghan ng mga pastor ang bungkag ang pamilya, usay bungkag po ang church po. Yan naman. Di man niya gani niya matarong og lead, manang di pud niya matarong og lead. Manang uban pag ma-broken ang ilang family, maundang na sila sa pagpamastor. Kaya nakita nila nga inana man ang nahitabo sa iyang family niya. No? Joshua, yung pa prayer at home, not only at church. So sa mga father, kinahanglan ang magmainampuon diha sa balay o di lang diha sa simbahan. Speak blessing, not curses. Kung sa daw, instead naman mamalikas ka or manunglo ka,
sa imuhang anak nimo but speak blessing to them. Pero pasabot ani ba? Kung imong anak nimo kay mubuo grado diha sa eskwelahan, ayaw ingna nga bugua pud nimo ay. Ha? Pwede ra man ka moingon nga dong ampo taon dong para mo taas imong grado. Matay bugua gini undang na bugo man kay ikaw eh. Ha? Ayaw anak kay dili maayo siya. Speak blessing to them. Ha? Kung hinay gid sila pangutok ay lang ina nga bugua gid paningkamot. Ningkamot gyud kay lisod kaayo. And be intentional in guiding children spiritually. Kung may be intentional guiding your children, unsay pasabot ana? Dapat tagaan gyud mo na siya og gimbugaton panahon nga magiyahan nimo ang espirituhanong bahin sa imong mga anak. Dili kay tusik-tusik lang. Ha? Tagaan, intention gyud nimo ba? Gustuhon gyud nimo, tinguhaon gyud, trabahon gyud nimo nga magiyahan sila spiritually. And third, a father leads by example, not only instruction. Daghan na mga amahan sa instruction lang maayo. Pero pag abot sa example, purya buyag. Wa gid na maong example gyud. No? Unsa ingon ni Jesus? O ingon diriya sa 1 Corinthians 11:1, unsa ingon? Busa sundan ninyo ako kay gisunod ko usab si Kristo. Si kinsa nagingon ani? Si Paul. Sundan ninyo ako kay gisunod ko si Kristo. Follow me as I follow Christ. Children imitate what they see more than what they hear. Daghan na mga amahan, maayo lang manulti, pero pag abot sa pagka-ehemplo, di man ehemplo. Ingon ni Paul, follow me as I follow Christ. Nganong kinahanglan daw sundon siya? Kay nagsunod siya kang Kristo. Abi ninyo, mas makakuha og pagtulunan ang bata pinaagi sa imong example kaysa pulong nga mogawas sa imong baba. Kung ang imong gipakita sukwahi sa mugawas sa imong baba, mas sundon nila ang imong gipakita. For example, mayon ka sa imong anak, ayaw gyud pag butang na to, ayaw gyud pag bisyo dong. Kay di gina makaayo sa imo, makadaot yun na sa imo. Pero nakita ka nga nagbisyo ka. Bisan pag adlaw-adlaw ni nasulti nga ayaw gyud bisyo. Bisyoso gyud na pag-abot sa pagkadako ana. Ngano man? Nakita man ka. Moingon ka nga makadaot sa imo, na moingon imong anak nimo nga buhi palagi ka pa. Nga makadaot na. Pareha na tong usa ka istorya nga nga gistorya nako nga ang usa ka bata namat-an niya ang iyang pamilya nga gubot. Yang papa manglabay og mga gamit, dapat sa iyang asawa nga mama sa bata. Unya, siging away, balikas dito. Din ang usa ka bata kay gamay pa siya, nagahilak siya. No? Diba pag mag-away ang ginikanan ng anak kay muhilak, nga gamay pa. Ningon siya siyang kaugalingon, ingon niya, kumudako lang ko. Kaya nitago siya nga naghilak, kung ningon siya, kumudako lang ko, maminyo ko. Maimo kong amahan. Dili kit inani nga pamilya ang akong tukuron. Nagubot kaayo. Away dito, balikas dito, mga lupa na mga gamit, diya sa balay. Hantod nagdako ang bata, namat-an niya na nga kagubot siyang pamilya. Nabisag nagdako na siya, maulang gyapon. Mangulata ang papa niya, balikas ang asawa po, nga mama niya, balikas po dito. And then, niabot yun ang adlaw na minyo ang maong bata nga kaniadto. Nagsaad siya, nga di niya tukuron ang iyang pamilya, o di siya magtukod og pamilya nga sama sa iyang pamilya. Tuod na himo siyang hingkod og naminyo siya. But sad to say, unsa ang pamilya nga iyang namatan, maupod na klase ang pamilya nga iyang natukod. Manapat po siya sa iyang asawa. Mangulata siya siyang mga anak, manglabay og mga gamit. Nga naman, nakita man niya. Bisan og niingon pa siya siyang kagalingon, gadili inana nga pamilya akong tukuron. Ug tingali bisag gingnan siguro sa iyang papa o mama nga ayaw gisundugan ni nga pamilya. Paghimo og paglain gyud og pamilya, imold sila nga lahi nga pamaagi, pero mao gyapon na pattern sa pamilya ang iyang natukod niya. Nga naman, mao man niyang nakita. Mo na bisag unsaon nato og tudlo, unsaon nato pahinumdom, as long as dili ta maayo nga ehemplo ngadto kanila, dili og di ginila sundon ng imong gisulti. Buhaton nila ang maoy
kung unsa ang ilang nakita. Children imitate what they see more than what they hear. Sundugon gid sa mga kabataan ang ilang nakita, labaw pa sa ilang nadungog. You can preach one thing and leave another, but children will follow lifestyle, not speech. Kana bitaw ang gingon na basit mabutang siya og vain preaching. Walay pulos nga wali og mga pagtudlo, mga pahimangno tungod kay wala man nimo gikinabuhi ang imong gitudlo ngadto kanila. Kung moingon ka nga ayaw mo paghimo ana, ikaw pod ayaw pod maghimo ana. No? Kay kung muhimo ka ana, di ginasundon lang gibuhat. A father told his son, ingon niya, don't lie. But when sa diha daw nga ang cellphone mi tingog, ingon niya sa iyang anak niya, sulti sila nga wala ko diriya. Oh, basi naa sa inyo na diriya. Namingon ka sa imong mga anak nimo, ayaw gyud pamakakdong. Pero ni ay niabot nga kining Indian, Turko. Niningon ka sa imong anak nga, ayaw sulti nga naa ako diri. Ingnan nilakaw si mama. Mo na bakakon yapon to kay nganuman. Ningon ka ayaw pamakak, nya ikaw ka pamakak. Pwede din na. Pag may kang ayaw pamakak, dapat di po ka mamakak. Bahalag na iturko. Ino na dahil mong wadyo ko'y kwarta. Pasensya kayo, sir. Balik na lang ugma. Pagbalik po di mo ugma, nanay bata, nag-ingon ka nga, balik ugma. Dapat itong bata nga, imong anak nimo nga, nakadungog nga, pabalikon niya nimo siya ugma, kay bayaran nimo siya ugma. Dapat pagka ugma, bayaran yun nimo, kay maingon mo yung anak nimo nga, mama, bakakon, ingon ka, kay bayaran nimo karon. Balik kang bayad lagi. Bakakon lang yapon ka. The children learns faster from action than instruction. So daw, mas dali makakaton, mas paspas makakaton ang bata daw diha sa atong mga binuhatan kaysa atong gitudlo kanila. Real leadership is consistency. Dapat makanunayon ka diha sa imuhang leadership nimo, diha sa imong church, diha sa imong balay, diha sa imuhang pribado nga kinabuhi. Dapat makanunayon ang imuhang pagiging leader. May kang leader sa church, di ka maayong leader sa imong pamilya. May kang leader sa imong pamilya, di pud ka maayong leader sa imong kaugalingon o personal nga kinabuhi nimo. So let your faith be visible. Dapat makita ang imong pagtuo. Let your repentance be real. Dapat makita og tinud-anay gyud ang imong paghinulsol. And let your prayer life to be consistent. Padayon kanang continue nga gihimo nimo. And number 4, a father loves with balance, discipline, and grace. In Hebrews 12:6, nag-ingon, the Lord discipline those He loves. Sa daw? Wala niya. Gi-disiplina sa Ginoo o disiplinahon sa Ginoo ang iyang gihigugma. Love without discipline creates destruction. So kung disiplina ka nga walay gugma, makaguba o makadaot lang kini ngadto kaniya. Muna, kung mayroon ka nga disiplina nimo siya, dapat imong ipakita ang gihigugma nimo siya. Muna, sa mga amahan, kung nakasala imong anak, mabunalan man nimo siya, pauli siya. Gakson ba ka nimo, mayroon ka nga, pili mo nga nabunalan ka. Ipahinomdom. Yanto kaniya nga nung gibunalan siya. Ipasabot sa iya nga nung nabunalan siya. Kay kung wala siya kasabot nga ganung gibunalan nimo siya, magdumot na siya sa imo. Kung na siya, grabe si Papa Salwa tayo sala, mamunal ta. Dapat pahibaloon mo siya, unsa yan sala na imo. Ang basin siya, nakahimo siya, nagtuo siya nga tama to yung gihimo, pero para sa imo, sala to niya. Niya imo siya gibunalan, pero wa man siya kabalo nga sala na ito, kaya nagtuo siya nga tama to yung gihimo. So, pasabto nimo siya, nakson nimo, paulian nimo siya. Ha? Nga love nimo siya, ipakita nimo nga love nimo siya. Love without discipline, unsa daw may tabo? Creates distraction. Discipline without love creates bitterness. Kung maglatos ka, mangasaba ka, mamunal ka, nga walay paghigugma, mo resulta lang kinig bitterness. Meaning, malayo ang iyang loob sa imo. Masuko siya sa imo, maglagot siya sa imo, dili na siya ganahan sa imo, mo na siya ang gitawag bitterness. Di ba, ng mga anak, dili close sa papa, dili close sa imuha, kaya ang ilang tanaw sa imuha, dili father, kung dili usa ka, kuan, kining usapitawag ani anang Marcelo bitaw kanang tawag na.
usa ka murag si Hitler ba? Ana. Usa ka berdugo diha sa pamilya. So dapat i-remind nimo, love nimo siya. Nganong gibunalan nimo siya kay love nimo siya, no? Godly fatherhood holds both. Dapat naa ka ani. Paghigugma, pagpakita sa gugma diya sa imong disiplina. Ang usa ka mag-uuma dilibot pasabot nga gipro niya ang kahoy o ang prutas kay nasilag siya. Kung dili, gipro niya ang mao nga kahoy kay gihigugma niya. Nga naman, kay para mamunga og daghan. Gilatos nimo imong anak dili tungod kay nasilag kaniya, nasuko kaniya. Apan aron siya mahimong maayong bata. Mudako siya nga maayong tao. Correct without insulting. Kung mingon tag correct without insulting, tudluan nimo siya, correctionan nimo siya, pero ayaw insulto ha. Tama sa kong kanina, kung mugbo yung grade sa school, ayaw insulto ha. Correctioni siya. Yung ka nga, uy, mali man ay mong gihimo dong. Kanang pag-study pa dong, ayaw sige cellphone. Anya, ampo siguro sa Ginoo dong, kay para mo bright ka dong. Pero kung mingon ka nga, mali man ay mong gihimo, bugo jugay ka, liwat ka sa imong amahan. Laman, inahan. Ha? Say madamay pang sakop sa pamilya na. Kung amahan kung ang inahan masuko, bugo jud ka ba, liwat jud ka sa imong amahan. Kung amahan po, bugo jud ka ba, liwat jud ka sa imong inahan, bugo. Ayaw pang insulto. Tingnan lang ka nga, matay dong, gagmay gid atong grado kong, dong. Mayo siguro dong nga mag-study ka dong, ayaw sige cellphone dong. Nya ampos Ginoo para tabangan ka nga mo dako imong grado, ma-bright ka. Ayaw insulto ha. Discipline without anger. Ang anger dali nga pasabot, kanang mudugay bitaw imong kasuko. Antod ba ugmaan, yaw-yaw yapon suko lang yapon ka. Ha? Dapat kung masuko ka, kadali lang. Nya pauli dayon, no? Ayaw na paaptag hapon, di ba? Ingon ang Bible, kung masuko ka, ayaw paugmai. Kay kung paugmaan daw nimo gitagaan nimo lugar si Satanas. What else? Restore after correction. Mano akong gingon ganina, human nimo sa gi-correct, restore nimo sa pagbalik. And lastly, God heals broken fatherhood. Katong mga amahan nga diin broken ang ilang pagkaamahan, wala nila na himo ang ilang pagkaamahan. Father sila pero wala gid sila nagpakaamahan. Not all people had good fathers. Dili tanan tao adunay maayong amahan. Dunay pipila, dunay uban dira absent fathers. They have father pero daw mura sila walay papa. Bantay mo na. Na kay papa pero murag wala kay papa. What else? Abusive father. Abusive father kinining si pangulata, si pasakit, si panginsulto, abusive father tawag ana. Silent father. Na kay amahan pero walay pakialam sa imo, silent tawag ana. Di man lang mutudlo kung tama ba imong gihimo o mali ba. Silent father ang tawag ana. But God steps in as the perfect father. Kung na kay father ngayon ana, pray to God na makabaton ka og amahan nga sama sa amahan or ang imong amahan mahimong amahan nga sama sa Ginoo. And kung dili man gid sa mahimo, then timan-ing nga naa kay amahan nga tuwa sa langit. Ingon ang Romans 8:15, you have received the spirit of adoption. Adunay usa ka istorya. A child adopted from a broken background family. Miingon siya, I finally know what it feels like to be chosen. Iyahang nasayran og nabatyagan na niya kung unsa gid ay ang pinili. Unta kita na mga amahan, no, mapakita nato na ang atong mga anak ato silang gipili na mahimo natong mga anak. No matter kung kinsa pa man na sila o unsa man sila, no, bright man o bugo man, gwapo man o dili man, basta kay ipakita nimo ang imong pagka-father. Earthly fatherhood may fail. Di man anato na siya. Di man ta mahimong perfect gyud. Makasala man gid ta, masipyat man gid ta, makabunal man gid ta, makainsulto man gid siguro ta. But ang challenge sa tuwa na ang Dios dili gid mapakyas. So, focus ka sa Ginoo. So, ang pangutana, are we leading our families toward Christ? Ato bang gigiyahan ang atong pamilya padulong dira kang Hesukristo?
before ta moadto sa tuang closing, para sa mga amahan nga naa diriya, be present. Dapat naa ka. Ipakita nimo na visible ka sa imong pamilya. Ikaduha, be spiritual leaders. Ayaw sugot na dili sila mga lagad sa Ginoo ang imong mga anak. Ug dili lang kay imuha silang agdahon, but be also an example. Be an example gyud sa ilaha. Na makita ka na ikaw ang nangulo diya sa ilaha. And be loving disciplinarians. Walay problema sa usa ka amahan na mahimong disciplinarian. Okay ra gid na siya. Pero hinumdumi kanunay, mas maayo ang usa ka mahigugmaon nga disciplinarian. Dunay gugma nga pagdisiplina. And two families nga naa diriya, labi na sa mga anak, honor your father. Tahuran ninyo inyong mga amahan. Pray for your father. Iampo ang inyong mga amahan. And forgive your father. Kung kasala man sila, nasipiat man sila, nakainsulto man sila siguro, sobra ba ang ilahang pagkastigo sa imo? Forgive your father. No? Kaya dili ginapod sila perfect. And to the church, support fathers and don't destroy them. Yang yun ako ang tanan sa pagtindog. And mag-aawit una ta, no? O pila. Yan na. Sa prayer na, sa prayer. Ang gumawa, kalooban mo ay kinatuban, gikuptan mo, tibuok kinabuhi ko, gikit sa akong pagbangon, hangtod sa pagpahulay, awiton ko, ang pagkamaayo mo. Nagagisa kangit, nagkauban, masuot kaysa sa tanan. Ikaw ang akong papa, ako'y mong pinanggan, ang nabuhi ko sa pagkamaayo mo. Tunay kang makilunan, tunay kang kaayuhan mo. Ang duda ko may gininawa, ang likod ko, ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo, ganun nagsunod ako. Ang pagkamaayo mo, ganun ay nagsunod ako. Kung ihalag ko, kinabuhi ko, tanan ako. Ang pagkamaayo mo, ganun ay nagsunod ako. Kinulay kang matinud-anon, kanunay kang maayo ka na ako. Ang duda ko may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Adunay usa ka amahan nga kamantun. Ningon siya, dili na ko gusto pa magtrabaho o dugang oras o panahon.
gusto nako nga ang nabilin ako nga oras ako na lang ihatag sa akong mga ama. So ang challenge sa tuan ng mga amahan, spend time, spend love para sa imuhang mga minahas kinabuhi ng asawa, especially your children. Tungod kay mao kini ang Dios nun nga pamaagi sa usa ka amahan. So sa mga amahan nga naa diri gihangyo na ako mo nga moduol diri sa tubangan kay para maka-pray ko sa inyo ha. Mga amahan, no? Dire, di mag-ampo ta. Isa may mga amahan diri Di apil na inyo si Riven. Musugot na siya sa dili, ma-father na magina siya. Ha? Para po na, dali Mark. Isa pa? Wala na. Man si Dexter. Wala, Dexter? Amputa para sa inyo ha. Amahan namo nga langit nun, dalaygon ka Ginoo ning taknaa karon sa kabuntagon o kaudtuhon. Salamat gid sa imong pulong nga naga-remind mahitungod sa usa ka godly father niining guba ug samok nga kalibutan Ginoo. Dili man perfect kining mga father nga naa karon dinhi. Aduna magyapon ni sila mga kasaypanan nga nahimo Ginoo dali sa ilang pamilya Ginoo. Magamay man o dako Ginoo apan usa kini katimailhan ug timaan nga dili gyud sila perfect Ginoo. But I pray Lord nga ikaw Ginoo may mahimong magagiya kanila Ginoo para mahimo silang magpakaamahan. Dili lang amahan kundi magpakaamahan Ginoo. Pinaagi sa pagpakita sa paghigugma, pagpakita sa pagsakripisyo, pagpakita Ginoo sa commitment Ginoo nga magpakaamahan gyud sila Ginoo diya sa ilang mga anak ug magpakabana sila Ginoo diya sa ilang asawa Ginoo. Lord, ikaw magatudlo kanila sa mga Dios nun na mga pamaagi Ginoo mga pagtulunan na mahimo silang mahisuod nga kanimo aron nga sila Ginoo makahimo sa pagtukod sa usa ka Dios nun nga pamilya nga diin magalig-on o mupalig-on sa pagtuo o pagsalig nila diha kanimo. Panalangini kining mga amahan nga naa dinhi pinaagi sa paghatag kanila og maayong panglawas, kusog diha sa pagpanarbaho, protection diha sa pagpanarbaho, pagpalayo kanila gikan sa mga kadautan o mga katalagman Ginoo. Labaw sa tanan, ikaw Ginoo magkadasig kanila nga sila Ginoo padayon nga mga lagad nganha kanimo bisan unsa pa man ang mahitabo niining kalibutanan. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo bisan na Ginoo among pagpamauli karon na ubanan nimo matag usa ka namo panalipdan mga kinabuhi diya sa dalan antud na maabot kami sa muntag sa mga panimalay. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo tanan in Jesus name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang kalinaw ug ang pakig-ambit makig-uban kanato pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo